अस्सलाम वालेकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज भारत को उसी की जबान में भरपूर जवाब दे दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए 8 इक़दामात के जवाब में आज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पानी रोकने के अमल को ऐलाने जंग तस्वुर करने, तिजारत बंद करने, वाहगा बॉर्डर सील करने और फजाई हुदूद बंद करने का फैसला कर लिया। भारत को 2 टोक और वाशगाफ अल्फाज में खबरदार किया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है। जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है कि दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा टेररिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। जो हुक्मरान था गुजरात का और उसकी हुक्मरानी के दौरान उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 2200 लोग जो है शहीद किए गए, मुसलमान जो हैं, और उसको एक्सेप्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। उसके ऊपर वीजे बंद किए गए। वो वजीर आजम बना तो फिर उसका वीजा खोला गया। अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है या जो BLA कर रही है उसमें फुटप्रिंट जो है या फिंगरप्रिंट्स जो है वो साफ नजर आते हैं हिंदुस्तान के। अगर हिंदुस्तान जो है कोई इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अवी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ। ये गवाही है किसी के पास? पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। लो इंटेंसिटी जंग जो है हिंदुस्तान जो है टेररिस्ट वॉर जो है हमारे खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की, हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास में मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देते हुए भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार किया कि पानी की रवानी में किसी भी रुकावट को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा और इसका हर सतह पर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाबी रद्द अमल में भारत को मुतनब्बे किया कि जब तक भारत दहशतगर्दी, सरहद पार कत्लेआम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आता, पाकिस्तान ने तमाम 2 तरफा मुआहदों बशमूल शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल रखने का हक महफूज रखा है। कौमी सलामती कमेटी इजलास ने फैसला किया कि वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2025 तक सिर्फ वो अफराद जिनके वीजे दुरुस्त हैं वो वापसी के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला भी किया कि सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी किए गए तमाम वीजे मनसूख किए जाते हैं और सिर्फ सिख यात्री इससे मुस्तस्ना होंगे। दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की जाती है। कौमी सलामती के एलामिये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। ये भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद भारतीय मिल्कियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद की जा रही है और पाकिस्तान ने जवाबी रद्द अमल में भारत के साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां, ख्वाह वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं और किसी भी मुहिम जू का
भरपूर और मौसर जवाब देंगी, जैसा कि फरवरी 2019 में दिया गया था। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम में गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार करते हुए भारत की जानिब से उठाए गए यकतरफा इक़दामात को सियासी मकासद के तहत गैर मुनसिफाना, गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि कश्मीर एक हल तलब तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के तहत तस्लीम शुदा है और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि भारत का रियासती जबर, रियासत की खुद मुख्तारी के खात्मे और सियासी और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशें कश्मीरी अवाम के फितरी रद्द अमल का बाइस बनती हैं जो तशद्दुद को जन्म देती हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर में इजाफा हुआ है और वक्फ एक्ट की जबरी मंजूरी इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह किया कि हम दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क समझा जाता है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी जानी और माली नुकसान उठाया। कमेटी ने भारत के दरे पर्दा धमकियों पर अफसोस का इजहार करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत की रियासती सरपरस्ती में सरहद पार कत्ल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। कमेटी ने अपने रद्द अमल में यह भी कहा कि भारत की तरफ से मजलूमियत का घिसा पिटा बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी को हवा देने में इसके अपने कसूर को छुपा नहीं सकता और ना ही इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाले जब्र और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकता है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर जवाबी रद्द अमल देते हुए भारत को भी खुला चैलेंज दिया है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय हमले के शवाहिद दुनिया के सामने रखे, जबकि पाकिस्तान के पास अपने मुल्क में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन ब्लेम्स हैं, तो ब्लेम गेम में पड़ते हैं। कोई शवाहिद नहीं है, अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिजाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत ने जज्बाती और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात उठाए हैं, वहीं भारतीय सरकार ने मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से सर्च ऑपरेशन में 1500 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया है और भारत की जानिब से ये इक़दाम उन मुबैना 4 दहशतगर्दों की तलाश के लिए शुरू किया गया जिनके बारे में भारत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पहलगाम में सयाहों को हलाक किया। हैरानगी इस अमर की भी है कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख काबिज फौज के होते हुए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों की भारी तादाद में तैनाती के होते हुए भारत 4 दहशतगर्दों को ना रोक सका और अब भारत ने इन हमलावरों की शनाख्त और मालूमात देने वालों के लिए 20 लाख का इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। मजीद हैरान कर देने वाली हकीकत यह है कि पहलगाम में जिस जगह ये हमला हुआ वो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और इस इलाके तक पहुंचने के लिए घोड़े या पैदल सफर किया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि हमलावर हमला करने के बाद अचानक कहां गायब हो गए। खुद मकबूजा कश्मीर के बासी भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर यह सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी कहां थी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ भारत की मुख्तलिफ रियासतों में भी कश्मीरी तलबा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय रियासत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से जबरदस्ती अपार्टमेंट और हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल के दरवाजे तोड़कर तलबा को हिरासा किया जा रहा है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपने ही ड्रामे में बेनकाब होने वाला भारत पहलगाम हमले में हलाक होने वालों की असल तस्वीर भी जारी करने में अभी तक नाकाम है। हमले के बाद मीडिया पर चलने वाली तस्वीर भी जाली और एआई की मदद से बनाई गई हैं। कत्ल होने वाले जिन अफराद की लाशें दिखाई गई हैं उन तस्वीर के लिए भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह हमले में मुबैना तौर पर हलाक होने वाले भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर
और वीडियोस भी जाली निकली। जोड़े की वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस के बाद अब ये भारतीय जोड़ा भी जिंदा सलामत सामने आ गया और उनका कहना है कि हम जिंदा हैं। हमारी तस्वीर को नेवल अफसर और उसकी अहलिया के तौर पर क्यों चलाया जा रहा है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर अब भारत का एक और ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। मुबैना दहशतगर्दों की तलाश में सरगर्दा भारतीय सरकार ने 56 कैद पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। भारतीय कैद में पाकिस्तानी माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले कैदियों को भारत तशद्दुद के जरिए अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन कैदियों को जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द जाहिर कर सकता है और इन कैदियों से जबरन पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलवा सकता है। मगर पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी घिनौने इक़दाम से भारत को खबरदार कर दिया है। पुलवामा की तरह पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अब मोदी सरकार के अपने ही गले का फंदा बन चुका है। इंडियन अवाम खुद इसे नरेंद्र मोदी का ड्रामा करार दे रहे हैं। भारतीय अवाम की तरह कांग्रेस ने भी पहलगाम वाक़ये को मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार देते हुए कहा कि हिंदुत्व की नफरत आमेज पॉलिसी से कोई अक़लियत महफूज नहीं। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम हमले पर नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब नफरत आमेज नजरियात का प्रचार किया जाएगा तो इसका रद्द-ए-अमल भी सख्त आएगा। भारत में मुसलमानों और मसीहों समेत मुख्तलिफ अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। मसाजिद को मंदिर बनाया जा रहा है और गिरजाघरों को आग लगाई जा रही है। ये पहलगाम का वाकया इसी नफरत आमेज हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पहलगाम हमले पर मोदी हुकूमत से एक जामे रिपोर्ट भी तलब करते हुए इसे भारत की इंटेलिजेंस नाकामी और कोताही भी करार दिया। ताहम नरेंद्र मोदी ने आज भी अपोजिशन जमातों के साथ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस में भी अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर सख्त सवालात की बारिश कर दी। मगर इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले अवामी रैली से खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म बौखलाए हुए नजर आए और उन्होंने अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि भारत हमला करने वालों और साजिश करने वालों को उनके तसव्वुर से भी बड़ी सजा देगा और भारत दहशतगर्दों और उनके पुष्पनाहों की शनाख्त करेगा, उनका सुराग लगाएगा। भारतीय सरकार अभी हमलावरों का खोज लगाएगी और उनकी शनाख्त का पता लगाएगी, मगर जल्दी इतनी है कि हमले होने के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया और पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया के सामने भारत से इन इल्ज़ामात के सबूत मांगकर मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहलगाम का ये खुद से रचाया गया ड्रामा अब कुली तौर पर भारतीय हुकूमत के अपने ही गले का तौक बन चुका है। इसी बारे में बात कर लेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आज हमने भारत को जवाब देते हुए जो उसने एकतरफा इक़दाम किए थे उनके जवाब में 8 नुकात हम सामने लाए हैं और हमने बताया है उनकी एयर स्पेस भी हमने बंद कर दी है। इसके अलावा तिजारत के रास्ते बंद और जो वीज़े थे साक के तहत वो भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कितना भरपूर, मौसर, बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब है हमारी जानिब से? देखें, बहुत मेहरबानी। जो कुछ अभी तक इंडिया ने किया है उसके लिए ये बेफिटिंग रिस्पांस है। पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल कंट्री है और आपको और नाजरीन को ये पता होगा कि 1947 से लेके आज तक अगर जंगों में हमारे 12,000 फ़ौजी शहीद हुए हैं तो दहशत गर्दी में तकरीबन 15,000 शहीद हुए हैं और इस दहशत गर्दी के पीछे मेनली इंडिया था और आज भी है। वो खा अफ़गानिस्तान से हो और वो पाकिस्तान के अंदर कलभूषण की शक्ल के अंदर मौजूद है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर ये कहा था कि हम घुस बैठ के अंदर मार रहे हैं बंदे और 20 बंदे हमने मारे हैं लाहौर में और इधर, और ये पकड़े गए थे रेड हैंडेड कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर भी इनकी साजिश थी। तो मोदी का अपना रिकॉर्ड गुजरात का आपके सामने है। तो पाकिस्तान तो दुनिया में मतलब है वर्स्ट हिट है बाई टेररिज्म। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले मजम्मत की कि बेगुनाहों के कत्ल के तो हम फेवर में ही बिल्कुल नहीं है। और लेकिन ये जो चाल है इंडिया की, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, अपने निहत्ते लोगों को कत्ल करने के बाद आप उनका इल्ज़ाम एक पड़ोसी मुल्क पे बिकॉज आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पठानकोट के ऊपर भी इस तरह का ड्रामा किया था और उसकी FIR पाकिस्तान के अंदर हमने काटी थी और हमने ये कहा था कि हम टीम भेजते हैं
جو جائے وقوع کا جائزہ اور لے گی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود انڈیا کے اندر سے ہی مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شدید سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں. جب انہوں نے کل جماعتی کانفرنس بلائی، اپوزیشن ان کی وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. حارث صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بھارت کے 5 اقدامات کے جواب میں ہم نے 8 جوابی اقدامات کیے ہیں. یہ کتنے مؤثر اقدامات ہیں اور اس سے بھارت کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ایک تو ہم نے تجارت بند کر دی ہے واگا کے راستے، کوئی تیسرے ملک کی بھی اگر ہوگی بھارت کے ساتھ تجارت اس راستے سے وہ بھی بند ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر سپیس جو ہم نے اب ان کو نہیں دینی. کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے بھارت؟ دیکھیں، یہ ہندو مینٹیلٹی ہے، یہ سب سے زیادہ بزنس میں نقصان ہوتا ہے، ان کو پنچ ہوتا ہے اور ان کا بہت کاروبار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ان کی کمرشل فلائٹس بند کی ہیں اور لاسٹ ٹائم جب یہ انہوں نے 370 اور 35 پہ ایبروگیٹ کیا تھا، ہم نے فلائٹ تھوڑے سے کے لیے بند کی تھی، ان کو $80 ملین کا نقصان ہوا تھا. اب اس وقت جب ان کی تمام روزانہ فلائٹس بند ہو $5 گئی لاکھ ہیں، کا کارگو نقصان فلائٹس ہوتا بند تھا. ہو گئی ہیں، آپ سوچیں کہ تو اب ان کو یہ بتائیے کہ ساری ان کی کتنا لمبا روٹ پڑے گا، کتنا ایکسٹرا ان کا فیول اور ان کا ٹکٹ بڑھ جائے گا. جو پیسنجر جائیں گے کیا وہ ان کی ایئر لائن سے انڈین جانا پسند کریں گے یا وہ فورن ایئر لائن سے جائیں گے جو ڈائریکٹ روٹ سے ان کو لے کے چلی جائے گی. اس کے بعد ان کو کتنے بلین آف ڈالرز کا نقصان ہوگا، دے کانٹ امیجن. نمبر 2، اس کے ساتھ ہم نے جو پاکستان میں یہ امپورٹ ہم کرتے تھے $1.2 بلین کی ڈفرینٹ آئٹم لیتے تھے، کاٹن لیتے تھے اور بہت چیزیں لیتے تھے، وہ ہم نے ان کی بند کر دی ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ کنٹری کے تھرو ٹرانزٹ پہ جاتا تھا سامان، ہم نے وہ ان کا بند کر دیا ہے. اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور انڈین پبلک کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ان کو کتنا نقصان ہو تو ان کے خلاف خود کھڑے ہو جائیں گے. وہاں بہت ماڈریٹ ہندو ہیں جو سب ان کے خلاف بات کریں جس طریقے سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے. تھرڈ بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تمام تجارت بند کر دی ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان سے بائیلیٹرل جو معاہدے تھے وہ بھی ہم ختم کرنے والے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب تاشکند کا معاہدہ شملہ ختم ہوتا ہے آٹومیٹکلی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے وہ فعال ہو جائیں گے اور اس سے بھی ان کا پلیبسائٹ کا جو حق ہے وہ ان کو مل جائے گا. لاسٹ دیکھیں پاکستان نے یہ جو انہوں نے آبی ذخائر میں بات کی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کی ہے، پاکستان نے کہا اس کہ پر ہم بات کریں گے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے میں ان اقدامات پر بات کرنا چاہتی ہوں جو جن کا فیصلہ آج ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد مودی سرکار کو یہ کیا سوچتی ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور کیا یہ سب کچھ ووٹ کے لیے کیا جاتا ہے یا پھر مودی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ جیسے لاسٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا تھا 2/3 کی وہ ایک ان کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی. اب ایسے ڈرامے کر کے کیا وہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کر سکتے ہیں؟ یا ڈیفینیٹلی دیکھیے انڈین جو پالیٹکس ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پاکستان دشمنی، اور یہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی جو ہے ان کا تو رویہ یہ رہا. تو ابھی تو بی جے پی نہیں، ابھی تو ہندتوا اور وہ ان کے جو سخت قسم کا یہ جو ہے ان کی ریم وہ ہے، اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ کیا. ابھی یہاں ایک امپارٹنٹ چیز اور یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈیا پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کا ملٹری آبزرور گروپ ہے جس کے اندر 36 ملکوں کے آبزرور ہیں، وہ سری نگر میں بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں. ہماری طرف سے ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کوئی بات ہو جائے کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر ہے تو ہم ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کراتے ہیں. یہ ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے. یعنی بیسٹ ایک انٹرنیشنل ادارہ جس کے اپنے پہلے بہت سے ریزولوشنز بھی ہیں اور وہ اس پرپز کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو لے کے جائیں اور اس کو جا کے دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے میران بیس کے اوپر P3C اورینز پہ حملہ کیا تھا جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ تھے. پھر کامرا بیس کے اندر اویکس کے اوپر حملہ کیا تھا جہازوں پہ، ان کاؤنٹر پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے. تو یہ کیا ریگ ٹیگ کوئی ریلیجس ریڈیکلز کر رہے تھے؟ بالکل نہیں. اس کے پیچھے ٹوٹل یہ انڈیا ہے اور یہ اپنی لوکل جو لوگوں کو اطاعت دیا. آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ مودی تو کہہ رہا تھا نا اس بار 400 پار اور سم تھنگ ہی واز سیئنگ کہ ہم اتنی لیں گے، لیکن منہ کی کھانے پڑی، حکومت بھی نہیں بنا سکتا تھا اور کولیشن گورنمنٹ بنی. ابھی آئندہ کے لیے بھی ان کا یہی خیال ہے کہ اس طرح کے سٹیپس کریں. آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ منی پور میں
क्रिश्चियंस के चर्चेस को जलाया और 80 चर्चेस जलाए और 300 क्रिश्चियन को मारा, सिखों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को लिंच करते हैं, हर जगह के ऊपर ये जो फाशिज्म का इनका सिस्टम है वो है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिफिटिंग जवाब दिया है, पूरी कौम ने, इवन अपोजिशन की तरफ से भी जो बयान आया है वो ये बड़ा हौसला अफजा है और सारी जमातों ने मिल के ये कहा है। और हैरान कुछ बात ये है कि हमारे पास तो सबूत मौजूद है ना, हम तो डोजियस दे चुके हैं, एक कुलभूषण सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है। चले हमारी बात नहीं सुननी ना सही, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब, कनाडा, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में जो टारगेट किलिंग करवाई है उस पर भी अमेरिका और कनाडा बोला और सबूत दिए गए हैं, उस पर दुनिया की आंखें नहीं खुल सकती कि भारत क्या कर रहा है और किस अंदाज में पाकिस्तान को हमेशा बगैर शवाहिद के मोरद इल्जाम ठहराता है? देखें, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जब इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री ऑलमोस्ट लोगों को पता चल गया है, कनाडा में क्या किया, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, इन्होंने पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहीद किए जो कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे थे, फिर ये यूके में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, फाइनेंशियल टेररिज्म ये कर रहे हैं। बलोचिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग ओपनली कहते हैं। जी डवाल ने कहा, अमित शाह ने कहा जी कि हम वहाँ की आज़ादी की तहरीकों को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक मुल्क में इंटरफेरेंस है। उसके बाद फाइनेंशियल टेररिज्म ये कर रहे हैं, काबुल में बैठ के आपके सामने ये फौजियों को, टीडीपी को सपोर्ट करते हैं, वो देख रहे हैं। गुलबचन जादेव एक जीती जाती मिसाल है, सर्विंग नेवल कमांडर अरेस्ट है, उसको सजा मौत हुई है। इवन देन दे पीपल आर सो शेमलेस। ये अखंड भारत के जो 4 का टोला है ना, दिस इज वेरी डेंजरस, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और उसके बाद नरेंद्र मोदी, ये वो लेके चल रहे हैं कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की सोच को लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से जा रहे हैं, आई कैन एश्योर यू कि इंडिया के ये हिस्से बिखरे करके रहेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने वॉर हिस्टेरिया वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वो अपने अवाम को उकसा रहे हैं। और वहाँ पर सीनियर जो जनरल्स हैं रिटायर्ड, वो जिस तरीके से छलांगे मार रहे हैं कुर्सियों में बैठ बैठ के और उकसा रहे हैं, आई थिंक आई एम सरप्राइज्ड। वो आवाम को ना सिर्फ उकसा रहे हैं, और वहाँ के मीडिया का किरदार भी आप देखें ना, किस अंदाज में प्रोपोगेट किया जा रहा है और नेगेटिवली प्ले किया जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स अगर यहाँ देखा जाए जनरल साहब, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, आपने तो आर्मी में सर्व किया है, ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, पाक भारत कोई भी तनाज़ा होता है, तो हमारे जवानों के हौसले कितने बुलंद होते हैं और अवाम किस अंदाज में शाना बशाना खड़ी होती है फौज के? या फॉर श्योर। देखें, आपकी फ़ौज तो अल्लाह के करम से दुनिया की मानी हुई फ़ौज है। ये टॉप 10 अफवाज के अंदर आता है, अपनी बहादुरी के अंदर, अपने प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन और ये विल टू फाइट, अपनी जान निसार करने के लिए। तो खुदा के करम से उसमें तो कोई कमी नहीं है। और वो अपने तौर के ऊपर जो हमेशा पूरी कौम की दुआएं अपनी फ़ौज के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो हमारी बाकी जमातें हैं, हमारे ग्रुप हैं, हमारे सूबे हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको लेके चलते हैं। आप ये देखें कि इवन बलूचिस्तान के अंदर जो BLA की मूवमेंट है, उसको तो मोदी ने एक दफ़ा एड्रेस भी किया उनको, और उनको बताया कि जी हम आपके साथ हैं, आप ये करें वो करें। फिर वहाँ से एक BLA का कमांडर, मसलन मेरे ख्याल असलम नाम था, असलम अच्छू या समबडी, वो ज़ख्मी हुआ। वो कंधार में इनका बुनियाद होती थी जब से तालिबान की हुकूमत से पहले, और वहाँ से उसको फ्लाई करके तो ये दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ और फिर वो वापस गया। तो इसलिए मनी सप्लाई ये रॉ का बिल्कुल वतीरा है। जब नेटो की टोटल कंट्रोल था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो जितने कौंसल खाने थे वो जासूस खाने बने हुए थे। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल कहा कि कुलभूषण एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, जिसने इकरार जुर्म किया है कि मैंने कितने जगहों के ऊपर धमाके किए हैं, कोयटा के अंदर भी, कराची के अंदर भी, और इसी तरह फिर ये खुद भी कह रहे हैं कि हम अंदर घुस के मारते रहे और मारे। के पीछे भारत आखिर चाहता क्या है, उसके मजमूम मकासद क्या है, और इसकी टाइमिंग पे भी मुझे बात करनी है। हारिस साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ मोदी दौरे कर रहे थे, सऊदी अरब का दौरा था, मुख्तसर करके वापस आ गए, लेकिन हमने देखा कि भारत में ही अमरीकी नायब सदर भी मौजूद थे। फिर दुनिया में जो जंगें चल रही हैं उसके तनाजुर में एशिया में अगर ऐसा कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो उससे क्या मुराद ली जाए? देखें, एक तो आप देखेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी। नंबर 2, पाकिस्तान में जो है इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो रही थी। फिर अमेरिकन ने पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ शुरू कर दी थी। इवन उन्होंने कांग्रेस एड्रेस पे पाकिस्तान शुक्रिया अदा कि जब उन्हें शरीफुल्लाह
टेररिस्ट को वापस किया। ये चीजें जो है ना, ये इंडिया को नहीं बहुत सख्त तकलीफ होती है। ये वजह है जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सेकंड ये कि उसके बाद अब आप देखेंगे, ये नरेंद्र मोदी को पता था कि मैं दौरे पे जाऊंगा, पीछे मैं ये करूंगा और मैं वापस आऊंगा, जैसे पता नहीं क्या कुछ हमने कर दिया और बड़े हालात खराब हो गए। ये पूरा एक स्क्रिप्ट बना हुआ था। दे डोंट रियलाइज। आप मुझे बताएं, जो मुल्क पुलवामा के इंसिडेंट में 45 सर्विंग सोल्जर, एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ, अगर उनको मरवा सकता है, आप मुझे बताइए कि ये किस किस्म की कमांड और किस किस्म की ये प्राइम मिनिस्टर है। और अभी इन्होंने 27 अपने सजाओं को जान के मरवा लिया और अभी तक उनको कुछ दिखा नहीं रहे हैं। ये जो फॉल ड्रामे है, ये अब दुनिया को पता चल चुका है। ये हर दफा बीजेपी जब होती है इसलिए इंसिडेंट्स होते हैं। और इन एनवायरमेंट्स के अंदर पाकिस्तान ने बहुत मैच्योर तरीके से, बहुत सोच समझ के अपने रिस्पांस दिए। पाकिस्तान ने बड़े मैच्योर अंदाज में जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भारत को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब, और इस पर अपोजिशन का किरदार, इसी पर हमें बात करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, अली मोहम्मद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अपोजिशन का किरदार ऐसे मौके पर कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इस अहम इशू पे आपने मौका दिया है। इसमें मेरे ख्याल में ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि अपोजिशन के क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब मौका आता है फिर आप हुकूमत या अपोजिशन नहीं होते, फिर आप एक नेशन या एक पाकिस्तानी के तौर पे जवाब देते हैं। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का ये जिम्मेदारी है कि अपने अपनी हद तक वो अपने मुल्क को मजबूत करे और दुश्मन को एक तगड़ा जवाब दे। हर कोई तो जाके नहीं लड़ सकता। इस मौके पे हमारा जवाब यही होना चाहिए अपने दुश्मन को। अगर किसी को शक था तो मेरे ख्याल में हमें नरेंद्र मोदी का ये शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि माजी बईद तो छोड़े, माजी करीब तक बहुत से लोग प्यार की पींगे बढ़ाते थे हिंदुस्तान के साथ। आप अपने दुश्मन को आज तक ना पहचान सके, वो आपका आधा मुल्क उड़ा के ले गया, बेशुमार हमारे लोग शहीद कर गया। हमारे मुल्क को क्या नुकसान है जो हिंदुस्तान ने नहीं पहुंचाया। तो कम से कम ये फायदा जरूर हुआ है नरेंद्र मोदी का कि हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है उसने दुनिया के सामने आश्कार किया। हमें तो पहले से पता था, जब गुजरात में मुसलमानों का ये कातिल जो है वहां उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे गए, लेकिन जब इसने ये पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इसने स्टेप्स लिए, कश्मीर में जब इसने अपना ही आइन तोड़ा और कश्मीर को एनेक्स करने की नाकाम कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि ये वाला जो वाकया है इसके बाद तो कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि उनके अज़ाइम क्या हैं। हमारा जवाब उनको वही है जो हमेशा से मुसलमान का जवाब कुफार को आया है, और वो जवाब वही है जो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फातह खैबर ने जब कुफार को दिया था, और वो है अल्लाह अकबर। इनके खिलाफ हम एक हैं, अपना किरदार अदा करेंगे। मेरे ख्याल में साहब, आप बतौर पार्टी ये बात कर रहे हैं या फिर ये आपकी जाती राय है? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि जब भी शरीफ खानदान इख्तिदार में आता है तो मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में सियासत में सियासी इख्तिलाफ तो हमारा होता है, सख्त तरीन सियासी इख्तिलाफ हमारा रहा है, मुस्लिम लीग नून से भी है और पीपल्स पार्टी से भी। लेकिन किसी की मुहब्बुल वतनी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। सब मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। अपने सियासत के तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है, हमारा कोई तरीका और होगा, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी और होगी, लेकिन इस वक्त इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा सा बालिग नज़री का सबूत देना चाहिए, और अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर और कौम के बड़े लीडर इमरान खान साहब से रब्ता करना चाहिए। इस वक्त अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से एक पिक्चर, एक फुटेज चली जाए जिसमें वजीर आजम और जिसमें सदर और आर्मी चीफ और इमरान खान साहब और कुछ और जमातों के सरबराह पाकिस्तान की खातिर कम से कम एक पेज पे नजर आए, बाकी अपनी अपनी सियासत हम सब करें, मेरे ख्याल में बड़ा तगड़ा जवाब होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की जानिब से हमेशा ये मुतालबा क्यों किया जाता है, मुल्क में कोई भी इशू हो,
خان صاحب کی رہائی کا دیرینہ مطالبہ ہی کیوں؟ کیا خان صاحب کے باہر آنے سے آپ کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، سب کچھ تو خان صاحب کے باہر آنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن خان صاحب کے باہر آنے سے یہ ہوگا کہ جو جنگ ہے وہ ہمیشہ فوجیں نہیں قومیں لڑتی ہیں، اور فوج کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر قوم تقسیم ہے، اگر قوم میں تفریق ہے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ عمران خان صاحب پہ سیاسی کیسز ہیں، ان کو باہر لانا چاہیے، بہت ہو گیا ان کو دیوار سے لگانا۔ اس وقت پوری قوم کی ضرورت یہ ہے کہ ساری قوم اس وقت دشمن کو ایک تگڑا جواب دے، اور اس کے لیے میرے خیال میں وقت کی ضرورت ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ تمام سیاسی جو زعماء ہیں ان سب کو ایک پیش پہ لایا جائے، اور پاکستان کی خاطر ایک مضبوط جواب دشمن کو تگڑا دیا جائے۔ یہ کوئی ذاتی مفاد یا سیاسی فائدے کی بالکل، بات جو نہیں بھی کرنا ہے پاکستان کی خاطر کرنا ہے۔ ہم افروزے پر بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کو پرول پر لایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جاتی ہے اس معاملے پر، تو وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ کیونکہ بالکل ایسی ہی سچویشن ایک آپ کی حکومت میں بھی آئی تھی جب کلبھوشن اور جب وہاں سے ایک سٹرائک کی گئی تھی اور ہم نے سٹرائک بیک کیا تھا، تب ایک قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اب اگر وہی سینیریو ہوتا ہے تو خان صاحب اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ میرے خیال میں بالکل ہوں گے، اور ماضی میں جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب اور اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل صاحب اور عمران خان صاحب سارے ایک ہی جگہ گورنر ہاؤس پشاور میں بیٹھے تھے۔ باقی ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جو میڈیا ہے اس کا ترا امتیاز یہ رہا ہے کہ ہمیشہ پرو اور کانٹرا ڈیبیٹ کرا کے ریٹنگ بڑھتی ہے۔ اس وقت ہمیں ریٹنگ کے چکروں سے نکل کے ہمیں قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ چیزیں اگر ہم یاد دلائیں، پھر ہم کلبھوشن یادیو کی طرف جائیں گے، پھر ہم جندال کی طرف جائیں گے، بغیر ویزوں کے آنے کی طرف جائیں گے، پھر مودی کی ساڑیوں کی بات ہوگی۔ یہ کیوں ان چیزوں کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ سیاسی لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا اس وقت ملک کا بھی فائدہ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان ہے تو صحافت ہے، پاکستان ہے تو پاکستان کی سیاست بھی ہے اور ریاست بھی ہے، تو اس لیے اس وقت یہ چیزیں یاد دلانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی آگے آئے گی کہ کس کی حکومت میں کشمیر ہاؤس کے بورڈ اترے، پھر بات دور تک جائے گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات دوبارہ وہی 100 باتوں کی ایک بات کہ پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت انگیج کرے، اونس حکومت پہ ہے، حکومت خان صاحب سے انگیج کرے۔ اگر ہماری طرف سے رسپانس نیگیٹو آتا ہے تو پھر ہم پہ سوال اٹھے گا۔ اس وقت تو قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے، قوم آدھی سے زیادہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر وہ باہر نکلیں گے، وہ ایک مضبوط تگڑا بیان دیں گے، قوم پھر بار میں شیر و شکر ہو جائے گی۔ اس وقت تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اداروں میں اور قوم میں اس وقت فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ایک ہی آدمی ختم کر سکتا ہے۔ یہ نہ شہباز شریف صاحب ختم کر سکتے ہیں، نہ میاں صاحب ختم کر سکتے ہیں، نہ زرداری صاحب، یہ خان صاحب ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی مفاد کی بات ہم کر رہے ہیں۔ بطور پی ٹی آئی ایک جماعت، سیاسی جماعت کے کوئی ایسا پیغام نہیں دے سکتی جس سے قوم اکٹھی ہو جائے؟ دیکھیے، پیغام میں دے چکا ہوں اور بار بار ہم دے چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو اس گفتگو کے ابتدا میں بات کی وہی پیغام ہے کہ جب آپ پاکستان کی بقا پہ آئے گی، جب دشمن ہمیں للکارے گا، پھر ہم نے یہاں سے کوئی نون لیگی پی ٹی آئی بن کے تھوڑی نہ بات کرنی ہے، پھر ہم نے یہاں سے پاکستانی کا جواب دینا ہے، اور پاکستانی کا مسلمان کا جواب دشمن کو ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ تو یہ پھر آزما کے دیکھ لے، پہلے بھی ان کو چائے پلائی تھی، اس بار ذرا تیز چائے پلا دیں گے، ساتھ میں مودی کو بھی پلا دیں گے۔ ابھی نندن کے معاملے پر ہم امید کرتے ہیں آپ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، آپ کی پارٹی لیڈرشپ جو اس وقت جیل کے باہر ہے وہ بھی ایسا ہی پیغام دے، اور آپ کا سوشل میڈیا ہینڈل اسپیشلی جو آپ کے حامی یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے بھی ایک ایسا ہی پیغام آنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس کے لیے ایسی کوئی مشروط چیز نہیں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے یا ان کی رہائی سے ہی قوم یکجان ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ سے میں اس تمام تر سینیریو کی ٹائمنگ پر بات کرنا چاہتی ہوں، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ٹائمنگ، اور اس دوران ہم مودی کے دوروں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ایک تو علی کی ہمیشہ گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہی از اے سین وائس تحریک انصاف میں، اور میں اگلے دن سن رہا تھا عمر ایوب صاحب نے بھی بڑا انکریجنگ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ اختلافات رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی آپ سٹیٹمنٹ سنیں، انہوں نے سب کو للکارا تھا کہ اگر اس طرح انڈیا نے کیا تو ہم سب بارڈروں پہ پہنچیں گے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمیں بحیثیت جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، انڈیویجولز جو ہیں ان کی اس طرح اتنی امپارٹنس نہیں ہوتی جتنی آپ کی اپنی
جو جماعتیں ہیں اور جتنا آپ کا رینک اینڈ فائل اور قوم ہے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ جن جن کے کیسز ہیں وہ کیسز ختم کر کے وہ آئیں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پولیٹیکل کیسز ہیں، عدالتیں وہ حاضر ہیں، ان کو کیا جائے، لیکن اس چیز کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جیسے علی بھی کہہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بفٹنگ رسپانس پوری قوم کی طرف جانی چاہیے. ٹائمنگ کی آپ نے بات کی ہے تو انڈیا کے اندر ٹائمنگ یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لیے جو سافٹ کارنر ہے انڈیا کا وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ہے اور وہ چائنا کو انسرکل کرنے کے لیے. دیٹ از دی ریزن. تو انڈیا کے ریزن ایک تو انٹرنل پالیٹکس ہے، نمبر 2 چونکہ یہ پراکسی ہیں ایک طاقت کی اور یہ چائنا کے ساتھ یہ سی پیک کے خلاف ہیں اور یہ اپنا سکور سیٹل کرتے ہیں. دے کانٹ ٹالریٹ اینی باڈی ان دیئر نیبر جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے جو نیوکلیئر پاور ہو. دیٹ از وائی بنگلہ دیش کے خلاف، پاکستان کے بھی خلاف، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے 2000 میں بھی پیش آیا تھا. عبدالقیوم صاحب، جب امریکی صدر بل کلنٹن نے انڈیا کا دورہ کیا تھا تب 35 سکھوں کو قتل کر کے کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو ان دونوں واقعات کی مماثلت کیا ظاہر کرتی ہے؟ ان کی دونوں کی مماثلت یہی ظاہر کرتی ہے نا کہ آپ ایک فارن پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. آلدو جو امریکن گورنمنٹ کا بیان تھا اس کے اندر انہوں نے بالکل پاکستان کو اس طرح نام نہیں لیا تھا اپنے طور پہ اور یہ بڑے مایوس ہوئے تھے چونکہ یہ تو ایک ماچس کی تیلی لگاتے ہیں اور پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو دیکھیں. جب یہ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے تو ان کو ہائیبریڈ وار پہ ہیں. ہائیبریڈ وار کے ایلیمنٹس کے اندر آپ کی یہ اکنامک سٹرینگولیشن ہے. ہر ایفرٹ انہوں نے کی ہے FATF کے اندر ہمیں رکھنے کی. پھر یہ ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن، اس کے اوپر یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. سائبر اٹیکس یہ کرتے ہیں اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹیررزم کو جو ہے یہ اسپانسر کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ یہ اٹیک پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان آرمی کی لیڈرشپ اور پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن پہ کرتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز کے اندر سے پاکستان آرمی ہے. میرا آپ سے یہی سوال ہے، یک طرفہ طور پر بھارت ایسا کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور جو انٹرنیشنل آپ کے پیکٹس ہیں جس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے اور یہ پانی تو ہماری لائف لائن ہے نا، تو یہ بالکل رائٹلی گورنمنٹ نے بھی کہا اور کچھ کہا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. یعنی اگر وہ پانی کے اوپر بند باندھتے ہیں جو کہ ٹائم لگتا ہے کہ اس کو کرنے کرانے میں اور ڈائیورٹ کرتے ہیں تو دیر از نو کوشچن کہ پاکستان ول کیپ کوائٹ. پاکستان ول ریٹیلیٹ بیکاز یہ ہماری بالکل سلامتی کے اوپر جب حملہ کریں گے تو وہ پھر اس کے اوپر اور دیٹ از وائی اس کے اوپر سفارتکاری بھی ہوگی بین الاقوامی سطح بھی ہے، کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی بات. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سفارتی آپشنز اور فوجی آپشنز، کس کی طرف ہم پہلے جائیں گے؟ جی دیکھیں، زیادہ تو ہمیں ڈیپینڈ سفارتی آپشنز کے اوپر کرنا چاہیے اور بین الاقوامی برادری کے اندر یہ ایفرٹ کرنی چاہیے. اور اگر اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا تو آف کورس پھر لاسٹ آپشن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی فورس جو آپ کے پاس ہے اس کو یوز کرتے ہیں یا اس کی تھریٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یو ول ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائس اور اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. یہ پانی دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے، پوری دنیا میں دریا بہتے ہیں اور بہت سے ملکوں کے اندر سے گزرتے ہیں. کوئی کنٹری بھی یہ نہیں کر سکتا جو یہ مودی کر کے جانا چاہتا ہے. یہ خودکش حملہ ہے ایک قسم کا اور وہ انتہا پسند ہے، فاشسٹ ہے. ورلڈ بینک کی ثالثی میں یہ معاہدہ ہوا تھا نا، تو کیا اس پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جی آف کورس میرے خیال میں اس کے اوپر وہ جب بات چیت ہوگی تو ان کو کہیں گے نا کہ یہ آپ نے تو یہ 3 دریا تو انہوں نے قابو کیے ہوئے ہیں نا اس معاہدے کے تحت ہی، اور 3 دریا ہمارے حصے کے اندر آئے ہیں تو دیٹ از دی ریزن. تو ابھی وہ کہتے ہیں نہیں 6 کے 6 دریا لے گے تو پانی تو نہیں روک سکتا نا، کوئی کنٹری بھی نہیں روک سکتا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہم نے سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور وہاں سے ایک بھرپور جواب تو دشمن کو دیا ہے، لیکن قومی یکجہتی کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی ضروری ہے؟ جی بڑی ضروری ہے. دیکھیں، اور اس کے اندر ہم اپیل کرتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، اسپیشلی اپوزیشن کو، کہ یہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے. باقی پولیٹیکل اپنے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں بٹ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے پارٹیوں کا اور اپوزیشن کا
وہ بڑا ضروری ہے. ہم ایک پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ایک سینٹ میں بیٹھتے ہیں, ہمارے بہت سی ہر کمیٹی کے اندر جو سینٹ کی بھی ہے اور پارلیمنٹ, چونکہ میں خود سینیٹر رہا ہوں, اس کے اندر کبھی یہ جماعتی لحاظ سے فیصلے نہیں ہوتے. بیٹھ کے کمیٹی ٹوٹل اس کو سوچ کے تو فیصلے کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان کو, چونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, چونکہ ان کے پاس ایک حکومت ہے, چونکہ یہ سینٹ کے اندر بھی ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے, ان کے اوپر جو آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ ہیں, تو یہ تو پورا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے, اور ان کا ایک چیئرمین ہے جو الیکٹڈ چیئرمین ہے جو موجود ہے, تو ان کو ضرور ملاقات کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے اور ان ایشوز کو حل کرنا چاہیے اور اپنے مطالبات رکھنے چاہیے کہ ان کے کیا ہیں. اور ان دی لانگ رن حکومت کو چاہیے کہ جائز جو ان کے مطالبات ہیں ان کو بھی ضرور اس کو فیوریبلی کنسیڈر کیا جائے. لیکن ملکی مفاد کے سامنے اپنے مطالبات کو کیا ایک سائٹ پر نہیں رکھا جا سکتا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب دہشت گردی کے معاملے پر اجلاس بلایا گیا تھا, تب بھی لاسٹ مومنٹ پر پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی تھی اس معاملے سے اور اس نے اٹینڈ نہیں کیا تھا وہ اجلاس. اب ایسی سچویشن تو بالکل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جی دیکھیں, اگر تو آپ ہٹ دھرمی پہ آ جائیں نا کہ میں نہ مانوں اور دوسرے کو آپ شودر سمجھیں اور گھٹیا سمجھیں اور ہاتھ بھی نہ ملائیں, تو یہ تو سیاست میں تو ایسے نہیں ہوتا نا, نارمل تعلقات میں بھی ایسے نہیں ہوتا. وہ میں ہمیشہ سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایک انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, جو کٹے اس سے جڑو, جو آپ کو محروم کرے اس کو دو. تو ہمارا تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ ایروگنس ہے, یہ رعونت ہے, یہ ایک قسم کا تکبر ہے کہ جی وہ گھٹیا ہیں اور میں بالکل ٹھیک ہوں. میرے خیال میں ہمیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنی طہارت کرنی چاہیے اور اپنا رول مثبت ادا کرنا چاہیے. یہ آپ نے جب وہ بچوں کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا تھا پشاور کے اندر, اس وقت بھی عمران خان صاحب کو منتیں کر کے لے کے گئے تھے اور انہوں نے جا کے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا کسی سے. اور لیکن نواز شریف صاحب کی یہ ایک اپنی عظمت تھی کہ انہوں نے کہا نہیں سارے مل کے بیٹھتے ہیں. اور تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے نا, بالی گالا میں ان کے گھر گئے چائے پینے کے لیے, اس وقت بھی ناراضگی تھی. پھر جب عمران خان صاحب سٹیج سے گرے تو پھر بھی یہ ان کو پوچھنے ہاسپیٹل میں چلے گئے, حالانکہ ان کا سارا آپس میں, اور بچپن میں یہ اکٹھے کھیلتے رہے. بالکل ایسے موقع پر اپوزیشن کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جب قومی سلامتی کا معاملہ ہو اور دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہو تو ایک قوم بن کر مل کر ان آنکھوں کو نکالنا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.